ना सर, मैंने कई बार इस्तीफा किया। पधार आदमी है, फाइनेंस मिनिस्टर है वो, ऐसे बात ये है जनाब स्पीकर साहब, वाशुक का वैसे तो मुसलमान जनाब स्पीकर साहब, वाशुक का तरक्की इसी रोड पे। मैं कहता हूँ अगर ये आज ये रोड कंप्लीट हो जाए, तैयार हो जाए ना, मैं कहता हूँ कोई बंदा अगर ग्वादर के लिए जाए, पंजगुर के लिए जाए ना, कहता है चलो आधा घंटे का रास्ता है, वाशुक हेडक्वार्टर जाके फिर वापस जाएंगे ग्वादर तुर्बत। ये मेन शाहरा है जनाब स्पीकर साहब। इसी वजह से कोई वाशुक जाने के लिए तैयार नहीं है, बशमूल हार और जो भी डिपार्टमेंट है जनाब स्पीकर साहब, जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं इसी वजह से कहता हूँ शफजान आप मेहरबानी करें, जो रिवायत पहले वालों ने जो गुनाह किया है वो माफ करो, जिसने किया हुआ रिवायत। अभी रुसवा तो हो गया, PND ने रुसवा हो गया, रिवायत जो जीन्युइन रिवायत है कम अज कम उसके लिए हिकमत अमली तो तय तो करो कम से कम। मैं नहीं कहता हूँ वाशुक और भी ऐसे डिस्ट्रिक्टों में है जनाब स्पीकर साहब। तो फिर ये इसकी जो PC1 जिसने बनाया था शुरू में, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए कि उसने क्या बनाया? सजा भी मिलनी चाहिए जनाब स्पीकर साहब। डिपार्टमेंट का चीफ भी किया था उधर जब वहाँ पे सर्वे के लिए, डिपार्टमेंट का चीफ जब वहाँ पे गया था उसने भी इस कंसल्टेंट के खिलाफ लिखा, चीफ डिपार्टमेंट CLW डिपार्टमेंट का। फिर क्या उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ? मैं यही वजह से रो रहा हूँ इसको। अगर आप मिनिस्टर साहब ये तो आप जरा देखें कि ये कॉन्ट्रैक्टर ने जिसने PC1 बनाया था और रियलिटी आप खुद कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी और इसका PC1 बिल्कुल मुख्तलिफ थे, इसके लिए भी तो कोई आप रास्ता निकाले सकते हैं। सर बिल्कुल ये डिपार्टमेंट के साथ जो बात की जा सकती है, CNW डिपार्टमेंट हो, दीगर डिपार्टमेंट हो, आप यकीन करें सैकड़ों ऐसी स्कीम हैं, बल्कि कई स्कीमों का जहाँ प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंगें होती हैं, CM साहब जो चेयर कर रहे होते हैं, अक्सर उनकी नाराज़गी इसी पर होती है कि कोयटा में जापान होटल में जाके आप लोग PC1 बनाते हैं, एक्चुअल ग्राउंड पे जाके ना आप कोऑर्डिनेट्स लेते हैं ना काम। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि अक्रॉस बोर्ड सारे ऑफिसर्स ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने काम अच्छा किया हुआ है, लेकिन बाज़ जगह इस तरह के फॉल्टी जो PC1 बनते हैं उसका फिर इम्पैक्ट अल्टीमेटली आपके फिजिकल जो पोजीशन है उसके ऊपर आके पड़ता है। मैं आपको कहूँ अभी सर, अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है, दूसरा बजट हम दे रहे हैं, अभी तीसरे बजट की तरफ जा रहे हैं, 2 बजट हम सरप्लस दे चुके हैं। ये कंडीशन है आपके ऊपर, अगला बजट आपको मजीद इससे जो है ज़्यादा हिस्सा जो अपना शेयर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा सरप्लस करने के ऊपर। फिर इस तरह के जो फॉल्टी PC1 आएंगे जो आपके बजट के बैलेंस को जो है डिसबैलेंस करेंगे, तो ये इम्पैक्ट आपकी फिजिकल पोजीशन पर पड़ेगा, तो उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये डिपार्टमेंट से जो है मैं बिल्कुल यही बात करूंगा। अगर जैसे आजी साहब कहते हैं बाज़ लोगों ने रिवीजन गलत की, तो मैं कहता हूँ जिन्होंने PC1 गलत बनाई फॉल्टी उनको फिलहाल एक दफ़ा माफ कर देते हैं, लेकिन आइंदा से जो PC1 सबमिट होती है वो PC1 प्रॉपर हो और थ्रू मेरिट हो और उसी ग्राउंड की जो कंडीशन और हालत की बुनियाद। मिनिस्टर साहब देखें ये पब्लिक मनी है और आप इसके कस्टोडियन हैं, इसमें दो राय नहीं है। आप एक आइंदा कोई ऐसी तजवीज़ लाएँ तकरीबन जिसकी बुनियाद के ऊपर अगर कोई ऐसा वाक़या होता है कि जिस तरह PC1 आप कह रहे हैं बेडरूम में बनता है और ग्राउंड की रियलिटी नहीं हो, तो उसके लिए भी आप एक सज़ा के तौर पे कोई ऐसे इकदाम उठाएं ताकि जो भी ऐसा PC1 बेडरूम में बनाएगा और ग्राउंड पे नहीं जाएगा वो अमाउंट उससे वापस आपको डिपॉजिट करानी चाहिए तकरीबन। तो इस तरह के कोई इकदाम उठाएं ताकि आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह के काम ना हो। जी सर, आपको इंटरप्ट करता हूँ। जी सर, इस पे तमाम सेक्रेटरी साहिबान को CM साहब की तरफ से क्लियर डायरेक्शन हैं और इस पर सेक्रेटरी साहिबान जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहिबान वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस पर काम नहीं हो रहा, सेक्रेटरी CNW भी इसके ऊपर काम कर रहा है, आए दिन इसके प्रोग्रेस पर डिफरेंट चीज़ों पर मीटिंगें हो रही हैं। अब जैसे आजी साहब ने कहा कि आप इसके ऊपर जो है मतलब बात करेंगे, पूरा करें। अब देखिए फाइनेंस का काम रिलीज किया तक है, क्योंकि मेरे पास जो जवाब है वो मिनिस्टर जो CNW ने सबमिट करवाए और वो भी इस हक में कि ये चीज़ें रिवाइज हों, उनको इसका इदराक है कि बगैर रिवीजन के कंप्लीट नहीं होना है। आजी साहब जो बात कर रहे हैं उस बात को हम भी जो है इंडोर्स कर रहे हैं। अब आजी साहब आपसे दरख्वास्त के साथ कहता हूँ, जैसे आपने बात की फाइनेंस की तरफ से आपको कोई इशू नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको अगर नाग फेज 1 पे जो है फिजिकल आपका 56 है, आपको फाइनेंस ने 53% जो है रिलीज कर दिए हैं। आपका जो है फेज 2 अगर फिजिकल 29 है, 27% आपको फाइनेंस ने रिलीज कर दिए हैं। आपका जो फेज 3 है आपका फिजिकल 27 है, 24% आपको रिलीज कर दे। इंशाल्लाह आपको रिलीज का इशू नहीं रहेगा। मेन आपका कंपोनेंट रिवीजन का है। रिवीजन जो है उसकी पॉलिसी बन चुकी है, वो पूरी तरह भी आके इम्प्लीमेंट जब होगी उसी प्रोसेस के तहत आएगा इंशाल्लाह ये रिलीज भी होगा। ओके मेरिट पर है सर। ओके, थैंक यू जी अलगर साहब। दूसरा जो है चूंकि ये एलोकेशन और ये जो फंड्स है उसकी दस्तियाबी का मामला होता है, चूंकि आप फिजिकल प्रोग्रेस नहीं दे पा रहे होते तो आप जो है एडिशनली जो है अमाउंट की तरफ नहीं जा सकते, तो एक रीज़न बनी है।
اور وہ فزیکل پروگرس نہ ہونا جو ہے تھوڑی سیکیورٹی جو کنسرن تھے اس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ پروسیس جو ہے سلو پڑا. دوسرا جو اس کا فیز 2 ہے، جیسے آجی صاحب نے بات کی، بالکل آجی صاحب کے ساتھ متفق ہوں، کیونکہ یہ جو جواب میرے پاس مجھے بھجوایا میرے دوست میر سلیم کوسا صاحب نے، ان کے ڈپارٹمنٹ کے دوستوں نے، ان کا جو PC1 بنایا جو کنسلٹنٹ ہے اس میں کافی چیزیں ہیں جو کہ اس کام کے اسکوپ میں تھی جو انہوں نے نہیں لی ہیں، خاص کر پہاڑوں کی کٹائی ہے، کٹائی بالکل نہیں لی ہے، وہ PC1 جو ہے وہ اس طرح کی نہیں بنی. اب جب کانٹریکٹ اوارڈ ہوا ہے، کانٹریکٹر کو جب گراؤنڈ پہ امپلیمنٹیشن شروع ہوئے، کام شروع ہوئے، تو وہاں پر نقشہ ہی کچھ اور ہے. اب چونکہ ریویژن کے حوالے سے آپ کو آپ کے علم میں بہتر طور پر ہے، چونکہ آپ بھی اس پورے پروسیس میں ریویژن کے شامل ہیں، ابھی ریویژن پالیسی آ رہی ہے جو فوری عمل میں آئے گی تو وہ ریوائز ہوگی، تو اس ریویژن میں انشاءاللہ اس کام کا جو وہ بچا ہوا حصہ ہے وہ کور ہو جائے گا. اس کی ٹوٹل کاسٹ تقریباً اس کی کلومیٹر ہے 30، یہ فیز 2 کی بات کر رہا ہوں، 13 کلومیٹر ہے، ٹوٹل تقریباً 1537 ملین کا ہے، اور تقریباً 426 کے قریب اس کو ریلیز ہو چکے ہیں. اس کا فزیکل 29% ہے پروگریس، اور فائنینشیل جو ہے اس کا 27% پروگریس ہے. اسی طرح جو ہے فیز 3 بھی سیم اسی طرح. فیز 3 تقریباً اس کی ٹوٹل کاسٹ ہے 3393 جو ملین ہے، اس کی ٹوٹل کاسٹ 22 کلومیٹر ہے یہ ٹوٹل ایریا، اور 815 کے قریب اس کو ریلیز ہو چکے ہیں. فزیکل پروگریس اس کی 27 ہے اور فائنینشیل 24 ہے. سیم اس میں بھی یہی جو ہے کنسلٹنٹ اور وہی جو ڈیزائن کا مسئلہ آ رہا ہے، کیونکہ ایکچوئل گراؤنڈ پہ وہ ڈیزائن نہیں دیا گیا، تو اس پر ڈپارٹمنٹ اپنے طور پر جو انکوائری کر کے دیکھ بھی رہی ہے کہ اس طرح کے جو ہے فالٹی PC1 کیوں آ کے سبمٹ ہوتے ہیں کہ بعد میں جو ہے آپ کو اس کے لیے ریویژن کی طرف جانا پڑتا ہے. تو کئی ریویژن ہیں اس پہ شک شبات بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن کئی ریویژن ایسے ہیں جو جینون اور جائز ہیں، تو میرے خیال سے یہ جائز اور جینون ریویژن کی طرف ہے. تو اس کام کی کمپلیشن کے لیے جو ایک بہت امپورٹنٹ، کیونکہ اس سوشیو اکنامک اس کا امپیکٹ بہت اچھا ہے، اور پبلک سروس ڈیلیوری میں بھی اس کا امپیکٹ بہت اچھا ہے، تو انشاءاللہ اس کو جو ہے پروونشل گورنمنٹ کنسیڈر کر رہی ہے. انشاءاللہ اس پر ریویژن کا جو مرحلہ طے ہوگا اس کے بعد ایک کام کا پروگریس. یہ ریلیز اور ایکسپینڈیچر میں کوئی ہے ڈفرنس آ رہی ہے؟ سر ریلیز میں نے آپ کو بتایا، فزیکل جیسے فیز 3 کا 27% ہے، فائنینشیل جو ہے اس کا 24%، ابھی فائنینشیل کم ہے. اسی طرح آپ جا رہے ہیں فیز 2 میں، جو فزیکل ہے 29% ہے، فائنینشیل 27 ہے، فائنینشیل کم دیا ہوا ہے. فزیکل پروگریس اس کا ہے، فزیکل پروگریس زیادہ ہے اس سے. جی زبردست طریقے سے یہ 2025-26 میں PSDB میں کتنے اسامیاں کن کن ڈسٹرکٹوں میں آپ نے دیا ہوا ہے، اور واقعی کے حوالے سے آپ مجھے بتا دیں. جناب اسپیکر صاحب، اس نے دیا ہوا ہے ضلع چاگے، ضلع ڈیرہ مفتی، ضلع خارا، اور باقی سارے ڈسٹرکٹ اگنور. جناب اسپیکر صاحب، یہ 3 ڈسٹرکٹوں کو اس لوگوں نے یعنی یہ اسامیاں دیا ہوا ہے. جناب اسپیکر صاحب، آپ اندازہ لگا دیں، شاگے بھی دورا ہوا، ضلع خارا تو بیٹھا ہوا ہے. ماشاءاللہ مجھے تو میں نہیں کہہ رہا ہوں سمجھا بدیتی نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں آپ کو کم سے کم ہر ڈسٹرکٹ کو اسامیاں دیا جائے. یعنی کہ 3 ڈسٹرکٹ یہاں پہ نہیں سر، 3 ڈسٹرکٹ کو 2025-26 میں دیکھ لیں. چاہیے